জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের দাবিতে গোর্খা বস্তিস্থিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শনী করছেন। তাদের দাবি অতি সত্বর জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদান করতে হবে। আপনারা জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীরা অসুবিধায় আছে। এখনো অনেক রিলিফ ক্যাম্পও এরকম ছাত্রছাত্রীরা আছে, কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এর আগেও আমরা যারা ছাত্রছাত্রীরা অসুবিধা আছে তাদের প্রতি আমরা সহানুভূতি জানিয়ে আজকে আমরা এখানে বিএড পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন, ইকফায়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন। আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক বছর, এটা একদিনের ব্যাপার না, প্রত্যেক বছর আমরা যখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নিকট যে একটা স্কলারশিপ প্রদান করা হয়, প্রত্যেক বছর এটা একটা লেনদি করা হয়। এবারও আমরা দেখতে পেলাম কি তাদের যে ডেটা অনুযায়ী নাকি 2023 এবং 24-এ পোস্ট ম্যাট্রিক 35,665 মতন ফর্ম অলরেডি ভেরিফিকেশন হয়েছে। তো আর প্রি ম্যাট্রিকের 12,299 মতন ভেরিফিকেশন হয়েছে। কিন্তু এই 35,000 এবং 12,000 মতন ভেরিফিকেশন হওয়ার ফলেও আজকে আমরা কি দেখতে পেলাম? আমরা দেখতে পেলাম প্রি ম্যাট্রিকে মাত্র এখানে 2,826 জনের স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। এখনও প্রায় 9,000 মতন ছাত্রছাত্রী বাকি রয়েছে। আর আমরা যদি দেখি পোস্ট ম্যাট্রিকের যদি আমরা দেখি মাত্র এই 35,000-এর ভিতরে মাত্র 14,000 মতন ছাত্রছাত্রীরা প্রদান করেছে। তো দুর্ভাগ্যের বিষয়, আপনারা জানেন রাজ্যের এরকম কঠিন পরিস্থিতিও, বিশেষ করে আমরা যারা শিডিউল ট্রাইবের অংশের আমরা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছি, আমরা এই স্টাইপেন্ডের উপরে নির্ভর করে আমরা বিএড পড়াশোনা করতে লাগে, নার্সিং করতে লাগে। যারা এনআইটি কো, টিআইটি কো, ইকফাই কলেজও কো, টেকনিক্যাল কলেজও কো, তাদের এই স্কলারশিপের উপরে নির্ভরশীল হয়ে তারা পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকে আগস্ট মাসের 27 তারিখ এখন অবধি এত হাজার হাজার স্টুডেন্ট 37,000-এর ভিতরে 37,000 ভেরিফিকেশন হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনও স্কলারশিপ পায়নি। নেক্সট মান্থ সেপ্টেম্বরের 10 তারিখের ভিতরে বিএড এক্সাম। তো তারা কলেজ থেকে তাদেরকে প্রেশার করা হচ্ছে, যদি 10 তারিখের ভিতরে অ্যাডমিশন ফি যদি প্রদান না করা হয় তাদেরকে এক্সাম বসার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে না। এবং ইউনিভার্সিটি বা ইকফাই বা আলকা টেকনিক্যাল কলেজগুলোতে যদি থার্ড সেমিস্টারে যদি ফি প্রদান না করা হয় বা ফি প্রদান না করা হলে মার্কশিট দেওয়া হবে না। তো এটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদের এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও দাঁড়িয়ে আজকে আমরা ছাত্রছাত্রীরা এখানে একত্রিত হয়েছি এবং ওনার নিকট আমরা মিলিত হব। আমরা এখানে আন্দোলন করব। দেখা যাক, আমাদের দাবি থাকবে সেপ্টেম্বরের 15 তারিখের ভিতরে যাতে আমাদের স্কলারশিপ সমস্ত পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করব। কারণ আমরা জানি অক্টোবরে দুর্গাপূজা, আর দুর্গাপূজার পরে সেই আবার নতুন করে স্কিউ শুরু হয়ে যাবে। তবে একটাই লাস্টে আমি বলতে চাইবো কি, আমরা যারা তিপ্রাসা রয়েছি, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছি, ডিপার্টমেন্টের নাম কি? জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। তুমি যদি জনজাতিদের কল্যাণই হও, এই নামের ব্যাখ্যা হলো তুমি কল্যাণ করো। তো তুমি কল্যাণের ক্ষেত্রে তো কোনো দেখা যাচ্ছে না, শুধু ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি ভুগতে হচ্ছে। এটা হলো সমস্যা। মূলত এই দাবিগুলো নিয়ে আজকে আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নিকট এখানে দলনায় আমরা মিলিত হয়েছি। নরক সাইমানো তাবক ত্রিপুরাগ নবারওয়াতি ফাইমানি বাগৈ বেলাইনো রংनाय रंनि गानागिनि पुरा त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक जों जालाक सादा फियाखबा उ जों जाले बिसिङाव फानोसे जों अ जागा जारा बिएड खालायनाय, नार्सिं फरायनाय, एनआईटी फरायनाय, इकफाय फरायनाय बा जेनारेल कलेजराव फरायनाय जों अ जागा तिनि मा फायका रिजन तामो एभ्री ইয়ার একটা বছর বাদ করে যে বছরের স্কলারশিপনি বাগৈ প্রবলেম ক্রিয়েট হংগিয়া মুং জনজাতি কল্যাণ আপনি মিনিং তামো ত্রিপুরা সারंनि हामक्राय कल्याण माने ता हामक्राय फिको बुसुक जराते हामक्राय खालायतो थिना अंखा रोंसोरोंनाय र फिकोबा रोंसोरोंनाय र बिएड फरायनाय र 10 तारिख कलकाता जरा बिएड फरायनाय एग्जामनि नोटिस अलरेडी रिखा पर सेमिस्टार फि रैमिया गोबां मा हुगो ताङै सानाय आबहाय सिनि सराय रक दङ ताबो ओ क्राइसिसनि जराग जतनि नग तुइ हाबबाय जा नखुक बायबाय जाबर ताबो शिबिरसे आश्रय नाय दङ ओ जरा फानसे तिनि ओ रोंसोरोंनाय र ओ जागा तिनि बरक फायै खरां माति सालाके तामनि बागै ट्राइबल वेलफेयर मीन्स तामो जनजाति कल्याण मीन्स तामो सिरि हामक्रायनि बागै दुर्भाग्येर विषय नायदि 35,665 जन हाय सिनि पोस्ट मैट्रिकनि भेरिफिकेशन अंका हनै ट्राइबल वेलफेयर शाखा किन्तु आरनि विषय बुसुग्रि जाखा ओनली 14,000 से 35,000 नि विषय और प्री मैट्रिक जों नुखा 12,299 हाय ओ जागा जों मात्र रखा कयजन 2,000 हाय को वानसिनाय जारा नार्सिं फरायनाय जारा बिएड खालायनाय बरा रां माया हेंके स्कलारशिप माया हेंके बरा बुबा हायके फरायनाय बुबा हायके थांनाय तो ओ जों जालनि जरागा जों तिनि ओ जागा फायका
बराबर फाइका जों जेतबार फायो जों बरंनि थाने आबनो जोंनि सानमों तामो सलितों जुदि एससी ताई ओबीसी वेलफेयर जुदि ठीक समय रां रई मानखे ट्राइबल वेलफेयर के बो जागा देरा कारण ओ जागा तो एकजन मुख्यमंत्री एकजन सरकार एकजनই সরকারनि আন্ডারে চলে এটা তো আর ওবিসি বা এসসি রংनि बागे आलादा सरकारिया बा त्रिपुरा सारंनि बागे आलादा सरकारिया जतनि बागैनो कायसा सरकार इनके ओ कायसा सरकारनि बिसिंथि फाने तांगे आति डिस्क्रिमिनेशन अवितं आमनि बायनो जोंतिनि ओ जागा जों ओ जागा नर्मेल स्टुडेन्ट रक दङ गानागनि बरनो चुवाना बागे जों टिएसनि अ जेसे मानसा बरनो जों ओ जागा हेल्प खाना बागे जों ओ जागा फायका आमनि रिजन दङ जति नर्मेल स्टुडेन्ट ओ जागा फाय साके गोबां मा कक बरंमा साइड जागो निनि रां मानगला खरां तिसेके मार्कशीट मानगला आबहाय तो आबहायनो जों सारामसो ओ प्रोटेस्ट जों तिनि नायनाय मालायनाय जुति सेप्टेम्बरनि 15 तारिखनि बिषय जुति स्कलारशिप केबरे हाबिया हंका जों आबनि परवर्ती समय जों तामो खलायनाय जों आनसंनाय हम लोग यहाँ पर आए कि हम लोग का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं दिया गया है और हम लोग का जो एडमिशन फ़ी और पेमेंट का वो वगैरह अभी हम लोग अभी तक नहीं दे पाया क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिला। हम लोग उसमें ही डिपेंडेंट है क्योंकि जब स्कॉलरशिप आएगा हम लोग का एडमिशन फ़ी भी हम लोग का वो जो सेमेस्टर फ़ी भी देना पड़ेगा जो जिसके बिना हम लोग एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। तो हम लोग का एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है तो अभी तक हम लोग का स्कॉलरशिप नहीं घुस रहा है और बाकी का लोग को देखें तो उन लोग का तो मिल ही गया मतलब कि जैसे कि अदर टाइप का उनको तो मिल ही गया। तो हम लोग को हर ईयर एवरी ईयर we have to come and do protest here. So it's not possible for us that we come again and again for the students to do protest here. We can see for other people they don't need to protest, they get their scholarship within the time, but we don't get within the time. Then already the time has come for us to renew our scholarship for the next year. But when we do not get payment, how we will do the new registration for us? And it will be late for us to do the new registration, and it might get cancelled. We might miss that the time before we can renew our scholarship. क्यों ऐसे होते हैं हर साल मैंने कुछ पता चला आप लोगों को ऐसा? We don't know the reason why they have done these all things. हम लोग को पता नहीं है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हम स्टूडेंट के साथ। वो लोग ये पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं हम लोग को तो नहीं पता। अगर फंड है तो स्टूडेंट को दे देना, क्या होता है उसमें प्रॉब्लम। हम लोग को तो बहुत तकलीफ भी झेलना पड़ता है। हम लोग का भी प्रोटेस्ट करने के लिए आया, कॉलेज वगैरह में छोड़ के आया हम लोग। कितने स्टूडेंट होगा ये स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है? वो तो बहुत सारा स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप नहीं मिला अभी तक।